बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम उर्दू का सबक नंबर 19 हुस्न सलूक करेंगे। हासिलात ताल्लुम में देखें, इस सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे मरकब जुमले सुनकर समझ सकेंगे और दोहरा सकेंगे। किसी भी वाक़ये या कहानी को अपने लफ्ज़ों में दुरुस्त लबो लहजे के साथ बयान कर सकें, अराब के बदलने से मायने की तब्दीली को समझ सकें, हरूफ शर्त व जज़ा का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी पे देखें। सोचें और बताएं, नेकी और भलाई से क्या मुराद है? आप दूसरों के साथ किस तरह की नेकी करते हैं? तो प्यारे बच्चों, दूसरों के साथ अच्छा और नेक सलूक करना नेकी और भलाई करना कहलाता है। क्या आप जानते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, नेकी हुस्न इखलाक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम इस सबक की किताब पढ़ाई करेंगे। सबक हुस्न इखलाक में तलफ़्फ़ुज़ सीखें के अल्फाज पढ़ें। शानदार, ऐशो आराम, मोहलिक, बेजा, इश्तिहार, बेनाई। तो प्यारे बच्चों, हमारे इस सबक में सबसे अहम किरदार दो हैं, जो कि ज़फ़र और आबिद का किरदार है। ज़फ़र कौन होता है? ज़फ़र जो है वो एक अमीर लड़का होता है। उसके अब्बा जान एक दफ्तर में बड़े अफसर हैं और वो एक शानदार आलीशान मकान में पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा है। उसे हर तरह का ऐशो आराम हासिल है। आमतौर पर माँ बाप का बेजा लाड प्यार बच्चों की आदतें बिगाड़ देता है, लेकिन ज़फ़र बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो हर लिहाज से एक अच्छा बच्चा था। यही वजह थी कि वो हमेशा दूसरों के साथ अच्छा सलूक करता। ज़फ़र के घर के करीब एक कच्ची आबादी थी। वो इस कच्ची आबादी के पास से गुजरकर स्कूल जाया करता था। अब वो उस कच्ची आबादी में क्या देखता था कि वहाँ पर जो बच्चे थे उनके पास ना तो खेलने के लिए खिलौने और ना ही पहनने को साफ़ सुथरे कपड़े होते। वैसे तो ज़फ़र को उस आबादी के हर ही बच्चे के साथ हमदर्दी थी, लेकिन आबिद के साथ उससे ज़्यादा हमदर्दी थी। वो किस वजह से थी? वो इस वजह से थी कि आबिद गरीब होने के साथ साथ वो नबीना भी था। सिर्फ 2 वर्ष की उम्र में एक मोहलिक बीमारी की वजह से उसकी आंखों की बिनाई ख़त्म हो गई थी। तो यही वजह थी कि ज़फ़र को आबिद के साथ ज़्यादा हमदर्दी थी। एक दिन ज़फ़र ने अपनी उर्दू की किताब में सफ़ेद छड़ी के बारे में पढ़ा, जो आंखों से महरूम लोगों के पास होती है। तो वो ये पढ़कर सोचता है कि मैं आबिद के लिए लाजमी ऐसी सफ़ेद छड़ी ख़रीदूँगा, और वो अपने जेब खर्च से पैसे बचाकर आबिद के लिए एक सफ़ेद छड़ी ख़रीदेगा। फिर क्या होता है कि उसके चचा कोयटा से आते हैं और वो ज़फ़र की तलीमी कारकर्दगी के बारे में सुनकर उसे इनाम के तौर पर 1000 रुपये देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ज़फ़र उन इनाम के पैसों से आबिद के लिए एक सफ़ेद छड़ी ख़रीदता है और आबिद को तोहफे में देता है। तो आबिद भी उस छड़ी को पाकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो इस तरह ज़फ़र के अब्बा जान जो थे वो एक बड़े अफसर थे, तो उनका तबादला मुख्तलिफ़ शहरों में होता रहता था। तो जहाँ भी उनका तबादला होता तो ज़फ़र अपने अब्बा जान के साथ मुख्तलिफ़ शहरों में जाता और तलीम हासिल करता रहता। तो जब अपनी तलीम मुकम्मल करने के बाद वो कोशिश कर रहा था कि किसी अच्छे दफ्तर में मुलाज़मत कर ले। एक दिन ज़फ़र ने अखबार में इश्तिहार देखा और उसके लिए दरख्वास्त दी। जब वो उसके लिए दरख्वास्त देता है तो कुछ दिन बाद उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो जब ज़फ़र इंटरव्यू देने जाता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ एक खूबसूरत और बारोब नौजवान एक बड़ी सी मेज़ के पीछे घूमने वाली कुर्सी पर बैठा है। तो प्यारे बच्चों, वो खूबसूरत नौजवान कौन होगा? वो था आबिद। तो आबिद जो है वो उसको देखता है जब ज़फ़र, तो उससे पूछता है कि अगर मैं गलती पर नहीं तो क्या आप आबिद हैं? आबिद हाँ में सर हिलाता और कहने लगता है कि आप मुझे कैसे जानते हैं? ज़फ़र बोला, बहुत अरसे पहले मैं लाहौर में रहता था, मेरा नाम ज़फ़र है। नौजवान फ़ौरन खड़ा हो गया और ज़फ़र जो है वो आबिद से गले मिला और वो दोनों नौजवानों ने जो है वो एक दूसरे को अपनी कहानी सुनाई। ज़फ़र उसे अपनी कहानी सुनाते हुए उसकी कहानी सुनता है। ये सुनकर वो नौजवान फ़ौरन खड़ा हो गया और ज़फ़र से गले मिला। फिर आबिद उसको अपनी कहानी सुनाता है कि मुझे जो तुमने सफ़ेद छड़ी दी थी, मैं उसे लिए सड़क पार कर रहा था कि एक खतून ने मुझे रोक लिया और मेरे साथ मेरे घर आई। वो एक स्कूल प्रिंसिपल थी और वो ऐसे स्कूल की प्रिंसिपल थी जहाँ नबीना बच्चों को तालीम दी जाती थी। उन्होंने मुझे स्कूल में दाखिल कर लिया और मैं खूब दिल लगाकर पढ़ने लगा। फिर एक दिन हमारे स्कूल में एक डॉक्टर आए, जिन्होंने मुझे अस्पताल अपने साथ ले गए और मेरी आंखों का इलाज किया और इस तरह मेरी बिनाई वापस आ गई। तो ज़फ़र आबिद की रुदात मतलब कहानी सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की शान बहुत बुलंद है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह उन दोनों ने मिलकर अहद किया कि वो आइंदा भी दूसरों की मदद करेंगे। इस कहानी से हमने क्या सीखा कि नेकी कभी रायगां नहीं जाती, हुस्न सलूक से ज़िंदगियाँ बदली जा सकती हैं। ठहरे और बताएं में
ہمارے پاس سوال ہے، عابد کی بنائی کیوں ختم ہو گئی؟ ایک مہلک بیماری کی وجہ سے۔ ظفر عابد سے کیوں ہمدردی رکھتا تھا؟ کیونکہ وہ نابینا تھا۔ سفید چھڑی کون لوگ استعمال کرتے ہیں؟ نابینا لوگ استعمال کرتے ہیں۔ عابد کی بنائی واپس کیسے آئی؟ علاج کی وجہ سے عابد کی بنائی واپس آ گئی۔ جی پیارے بچوں، تو اب ہم سبق حسن سلوک کی مشق کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے ان الفاظ کے معنی اچھے سے پڑھنے اور یاد کرنے ہیں۔ سرگرمی نمبر 2 ہے، آپ نے کیا سمجھا؟ درست جواب کا انتخاب کریں اور اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے ان سٹیٹمنٹس کو اچھے طریقے سے پڑھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کرتے اسے دائرہ لگانا ہے۔ جیسے کہ سب سے پہلے دیکھیں، بچوں کی عادتیں بگاڑ دیتا ہے ماں باپ کا بیجا۔ درست جواب ہے لاڈ پیار۔ اسی طرح آپ نے باقی کی سرگرمی پڑھتے ہوئے حل کرنی ہے۔ جی پیارے بچوں، تو اگلی سرگرمی ہے، دیے ہوئے الفاظ میں سے تلاش کریں اور ان کے گرد دائرہ لگائیں۔ بعد ازاں سبق میں سے ان الفاظ سے متعلقہ جملہ ڈھونڈ کر دی گئی جگہ پر لکھیں۔ جیسے کہ ادھر لفظ دیکھیں اکلوتا، تو ہم نے اس کے حروف کے گرد دائرہ لگانا ہے، اور جہاں ہمارے سبق میں لفظ اکلوتا استعمال ہوا ہے وہ جملہ ہم دی گئی جگہ پر لکھیں گے۔ تو اسی طرح یہ سرگرمی آپ نے حل کرنی ہے۔ اگلی سرگرمی ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ اس کے لیے ہم اپنی کاپی ریڈی کریں گے۔ جی پیارے بچوں، تو آپ عنوان لکھیں گے حسن سلوک۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سفید چھڑی کس کام آتی ہے؟ سفید چھڑی آنکھوں سے نابینا لوگوں کے کام آتی ہے۔ تو اسی طرح آپ باقی کے سوالات اپنی کاپی پہ تحریر کریں گے اور انہیں اچھے سے یاد کر کے رف پریکٹس کریں گے۔ جی پیارے بچوں، تو اگلی سرگرمی ہے، مل کر کریں بات۔ سبق حسن سلوک کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ اپنے پسندیدہ کردار کے بارے میں گفتگو کریں اور پسندیدگی کی وجہ بتائیں۔ تو پیارے بچوں، آپ اس سبق کو پڑھ کے اس سے متعلق جو ہے اپنے پسندیدہ کردار کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کو کس کا کردار اچھا لگا۔ اگلی سرگرمی ہے لفظوں کا کھیل۔ دی ہوئی مثال کے مطابق 5 مرکب الفاظ لکھیں اور ان کے جملے بنائیں۔ تو مرکب الفاظ کیا ہوتے ہیں کہ 2 بامعنی لفظ مل کر جب ایک بامعنی لفظ بناتے ہیں اسے مرکب الفاظ کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جیسے کہ مثال میں دیکھیں، لفظ لکھا ہے مرہم پٹی، تو آگے اس کا جملہ بنایا گیا ہے زخمی کی مرہم پٹی کر کے اسے گھر بھیج دیا گیا۔ تو اسی طرح آپ جیسے کہ آپ کے سبق میں لفظ جیب خرچ، سفید چھڑی، نمایاں کارکردگی، تو اسی طرح آپ نے 5 مرکب الفاظ لکھ کے ان کے جملے بنانے ہیں۔ قواعد سیکھے میں ہیں، اعراب کو مد نظر رکھتے ہوئے کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اعراب کو پڑھتے ہوئے ان کے معنی کو سمجھتے ہوئے انہیں آپس میں ملانا ہے۔ اگلی سرگرمی ہے حروف شرط و جزا۔ حروف شرط کون سے ہوتے ہیں؟ وہ حروف جو کسی شرط کو ظاہر کریں، اور حروف جزا جو کہ شرط کے جواب میں بولے جائیں انہیں حروف جزا کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ پہلا فقرہ دیکھیں، اگر بارش نہ ہوئی تو میں آؤں گا۔ اگر ہر شرط کو ظاہر کر رہا ہے اور تو میں آؤں گا، تو حرف جو ہے وہ جزا کا حرف ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں، آپ نے حروف شرط و جزا کا یہ دی گئی عبارت کو اچھے سے پڑھ کر سمجھنا ہے۔ حروف شرط جزا کے مدد سے آپ نے ان جملوں کو مکمل کرنا اور یاد کرنا ہے۔ اگلی سرگرمی ہے، دی ہوئی عبارت درست لفظ سے پڑھیں، بعد ازاں ایسے اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ پیارے بچوں، آپ نے یہ سرگرمی اچھے سے جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ کچھ نیا لکھیں، یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے۔ آپ کا دوست کسی وجہ سے امتحانات کی تیاری نہیں کر سکا، آپ اس کی مدد کیسے کریں گے؟ تو آپ نے یہ رف کاپی پر لکھ کے بتانا ہے کہ آپ اس کی مدد کیسے کرتے۔ سبق حسن سلوک کو مد نظر رکھتے ہوئے اچھے برتاؤ کے موضوع پر ایک مختصر کہانی لکھیں۔ تو پیارے بچوں، یہ سرگرمیاں آپ نے اپنی رف کاپی پہ اپنا ہوم ٹاسک کرنا ہے۔ جی پیارے بچوں، تو مجھے امید ہے کہ اس سبق کو مکمل کرنے کے بعد آپ اس کے مرکب جملے بنا سکیں گے، اعراب کے بدلنے سے معنی کی تبدیلی کو سمجھ سکیں گے اور حروف شرط و جزا کا درست استعمال کر سکیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔